Most loving and gracious Father, as we come before you, once again we give you thanks and praise for this wonderful time you have given to us, where we can look up to you, Lord, as a Heavenly Father. As we listen to your word, speak to us, Lord, and may our life be blessed through your very presence in us. In Jesus' name we pray. Amen. The ascension of Jesus Christ. Kenaikan Yesus Kristus. We thank God for this day. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Beloved, as we look at the life of Jesus, it can be separated into 4 sections or portions. Kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, kita boleh bagikannya kepada 5 bahagian. Firstly, His birth. Secondly, His life. Thirdly, His death. Fourthly, His resurrection. And fifthly, His ascension. This completes the life cycle of Jesus Christ. Kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, boleh bahagi 5 bahagian. 1 kelahirannya, 1 kehidupannya, 1 kematiannya, 1 kebangkitannya, dan 5 kenaikannya. Beloved, we are reminded this is a complete circle of our life, our Lord Jesus Christ, before He comes back in a very glorious way. Ini adalah satu bahagian di mana kita melihat kehidupan Yesus Kristus, dan Dia akan datang sebagai Raja segala Raja suatu hari nanti. Beloved, the ascension took place 40 days after the resurrection. Kita diingatkan kenaikan Yesus Kristus berlaku 40 hari selepas kebangkitannya. 40. If you look at the scripture right from the beginning, 40 means a lot of important dates are there in the Bible. 40. Kalau kita melihat daripada awal kitab, 40 memainkan satu peranan dalam kitab. Firstly, we are reminded about the 40 years in the wilderness, 40 tahun dalam gurun. During Noah's time, it rained 40 days and 40 nights. Genesis chapter 7 verse 12. Kita diingatkan semasa masa Nabi Noah, 40 hari 40 malam hujan. And we are reminded when God told Jonah to go to Nineveh, He said in 40 days Nineveh will be destroyed. Bila Tuhan minta Jonah pergi ke Nineveh, dia berkata, Jonah 3:4, dalam masa 40 hari Nineveh akan binasa, hancur. And in Matthew chapter 4 verse 2, we are reminded Jesus fasted 40 days. Matius 4:2, Yesus berpuasa selama 40 hari. Beloved, we are reminded during the 40 days, Jesus revealed Himself to so many people. Semasa 40 hari dia ada, selepas kebangkitan dia menampakkan dirinya kepada ramai orang. Dan bila semua sudah dipenuhi mengikut Nabi, dia naik. After all the fulfilled by the prophets saying, He went up. He ascended into heaven. Beloved, as we observe Ascension Day, there are 3 important things we are going to look at it. Bila kita melihat hari kenaikan Yesus Kristus, 3 perkara kita akan melihat. Firstly, beloved, we are reminded Jesus ascended to prepare a place for you and for me. Yesus naik ke atas untuk menyediakan tempat untuk anda dan saya. We see this in Acts chapter 1 verse 2. Kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 2. And we see in John 14:2. Kita melihat di Yohanes 14:2. Jesus told His disciples that He will go and prepare a place for them. Yesus berkata, saya akan pergi dan menyediakan satu tempat untuk anda dan saya. Even before He was crucified, He already told them this. Sebelum Dia disalibkan, Dia telah menceritakan tentang perkara ini. And we are reminded Jesus keeps His promise. Kita melihat Yesus simpan janji-janji yang dibuatkan kepada kita semua, kepada setiap orang. And we are reminded by the Hebrew writer in Hebrews 13:8, Jesus never changes, yesterday, today, forever. Yes, kita diingatkan Ibrani 13:8, Yesus tidak berubah langsung. When Jesus makes a promise, He keeps it. Amen for that. Bila Yesus katakan satu perjanjian, Dia akan simpan. It is not like another human being. We say today yes, tomorrow we change, and we full flow like lalang. Okay, kita melihat bukan macam manusia, macam lalang. Hari ini janji, esok kita tidak berbuat demikian. And today we see that in our political world, janji.
Kita akan, walaupun kita akan tenggelam, kita sama-sama dengan kapal. You see, even the sink, we will go through the ship. We are reminded of that. But we are reminded Jesus keeps His promise. Yesus simpan janji Dia. And we see, beloved, in today's world we cannot trust anybody. Kita tidak boleh percaya kepada sesiapa pun. Kadang-kadang janji tidak ditepati, dia jadi capati. And we are reminded, we say janji, we are promise, but it's not that. We always fail. But Jesus says, I will go and prepare a place for you. Saya akan pergi untuk menyediakan. The Tamil song says that, Yare namdi nan porandin pongada ponga. So I cannot trust anybody. Just like that, the Tamil lyrics writer says. Beloved, because Jesus has ascended, we are reminded, has prepared a place for you and for me. Amen. Karena Yesus sudah naik, Dia telah menyediakan satu tempat untuk Anda dan saya. Beloved, we are reminded, if we want to go to heaven, it is through Jesus Christ. And Jesus said that very clearly in John 14:6. Yesus sudah berkata, kalau kita nak pergi syurga, hanya melalui Yesus. Yesus yang ada kunci untuk bilik Anda. He has the key to your room. No key, no entrance. Kalau tidak kunci, kita tidak boleh masuk. We cannot call a locksmith to come and say, please help me. I want to go to heaven. Anda tidak boleh bawa pembuat kunci untuk kata, tolong buat satu kunci senang pergi syurga. It is Jesus who's prepared a place for you. It is Jesus who has the key. It is Jesus who's going to give you the key. Yesus yang telah menyediakan tempat untuk Anda di surga, karena Dia sudah pergi sana. Dia pegang kunci, Dia akan bagi kepada Anda. Yes, beloved, you can be well assured when you believe in Jesus. I have a place in the kingdom of God. Amen. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda boleh berkata, saya ada tempat di dalam kerajaan surga. But you need to be focused on the Lord Jesus Christ. You need to hold on to Him. Anda harus tumpu kepada Yesus, Anda harus pegang kepada Dia. Because He is prepared. And He's looking forward for your coming. Dia sudah sediakan, Dia harapkan Anda akan datang kepada Dia. Beloved, many people are drawn by the world. Ramai orang ditarik oleh dunia ini. Many people trust their pastors, trust their church. But we need to know it is Jesus who prepared a place for you. Karena kalau orang percaya kepada pastor mereka, gereja mereka, tetapi Anda mesti tahu, Yesus yang pegang kunci untuk Anda. Tumpu kepada Dia. Jangan tertarik kepada ajaran dunia. Don't be drawn to the worldly teachings. Secondly, beloved, Jesus ascended to prepare His people. Yesus naik untuk menyediakan umatnya. We see in John 14, verse 16 and also 26. Jesus said, I will send the Holy Spirit to help you. Dia berkata, saya akan utus Roh Kudus untuk membantu Anda. If I don't go, the Holy Spirit will not come. Jesus said that. Kalau saya tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Yes. Beloved, we are reminded of this over and over again. Jesus promised to send the Holy Spirit to help us to prepare ourselves. And He sent the Holy Spirit. Amen. Yesus berkata, saya akan utus Roh Kudus untuk membantu Anda, untuk menyediakan diri Anda. Beloved, the Holy Spirit, when He comes, He will dwell in us and help us daily to grow in the Lord. Bila Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, Dia akan bantu kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. We see that in John 14:17. Kita diingatkan oleh Yohanes 14:17. Beloved, you need to welcome. Anda harus jemput Roh Kudus. He says, I given you. But if you don't welcome, you cannot experience the Holy Spirit within your life. In your life. Yesus sudah berkata, saya akan utus Roh Kudus. Anda harus buka hati Anda dan membenarkan Roh Kudus menetap dalam hati Anda. And when Jesus gives you the Holy Spirit, beloved, we can lead a life of witnessing to the power of the Holy Spirit which is in us. Bila kita menerima Roh Kudus, kita boleh menjadi saksi-saksi untuk Yesus. Bila Dia akan bantu kita untuk berbuat demikian. We see that in Acts chapter 1 verse 8. The Holy Spirit will help you. You will receive the power. Anda akan terima kuasa. Beloved, with our own power, with our own knowledge, we cannot testify or witness for the Lord. Bukan dengan pengetahuan yang kita ada tentang kitab, kita tidak boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Anda harus terima Roh Kudus daripada Tuhan. Dia akan memberi kuasa untuk berbuat demikian. There are a lot of Christians all over the world who know the Bible in and out, but they
cannot share the word of God to anybody, cannot share the gospel with anybody, all because they are not led by the power of the Holy Spirit. Ada ramai orang Kristian yang mengetahui kitab secara mendalam, tetapi mereka tidak dapat bersaksi untuk Kristus karena mereka tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Knowing is something, experiencing is another thing. Mengenal itu satu perkara, tetapi untuk merasakan kuasa Tuhan itu satu perkara yang lain. Beloved, we see people are filled with the Spirit of the Lord. They go and witness to the Lord. They don't care what happens. Kita melihat orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak risau tentang apa yang akan berlaku dalam kehidupan. Because the Holy Spirit will provide peace for each and every one of us. John 14:27. No matter what you face in your life, you'll have peace in your life because the Holy Spirit dwells within you. Walaupun apa berlaku dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita akan menikmati satu keamanan, kedamaian yang luar biasa. The peace which passes all understanding. That's what Paul says in Philippians 4:7. Kita diingatkan keamanan, kedamaian yang tidak boleh dikatakan akan berada dalam kehidupan kita. And we are reminded, beloved, the Holy Spirit will give us the power to provide the power for us to live a Christ-like life. Dia akan memberi kita kuasa untuk hidup seperti mana Yesus Kristus. Beloved, if you have the Spirit of the Lord in your life, then your life will be transformed. Because the Spirit of the Lord will get rid of all the worldly things within you. And you can lead a life to glorify God. Kalau Anda sudah benarkan Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita, segala kehidupan kejahatan, roh jahat akan hilang. Beloved, there are people who claim, I have the Spirit of the Lord, I can speak in tongues, but still they have hatred, anger, bitterness. It is not the Spirit of the Lord. Ada orang berkata, saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya boleh cakap beraneh bahasa dan sebagainya, tapi mereka ada kebencian, mereka ada kemarahan, tidak boleh memaaf satu sama lain. They have hatred within them. They cannot forgive people. They are so childish. They are so immature. That shows that they are not filled with the Spirit of the Lord. Bila mereka berkelakuan macam budak-budak, mereka tidak bertumbuh mantap sebagai seorang Kristian, itu menunjukkan mereka tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. But when you have the Spirit of the Lord, there will be heart of love, heart of forgiving, heart of give and take. Bila Anda ada penuh dengan Roh Kudus, Anda ada kasih, Anda boleh memaafkan seorang, Anda akan berangsur. Yes, that is preparation. That will help us to prepare ourselves to walk into the kingdom of God. Ia menyediakan kita untuk masuk dalam kerajaan. Remember this. The Israelites who murmured and grumbled, who criticized, who rebelled, never walked into the promised land. If you have that kind of a spirit in you, you will never be able to walk into the kingdom of God. Ingat, para umat Israel, mereka ada kebencian, mereka merungut, mereka memberontak dan sebagainya. Mereka langsung tidak masuk dalam kerajaan, dalam tanah Kanaan. Sama seperti kalau kita ada benda-benda begini yang mengasihi kita, kita tidak boleh masuk ke kerajaan surga. Jesus ascended to prepare a place for you. Do not waste it by allowing the evil spirit to live in us. Yesus telah pergi untuk menyediakan tempat untuk kita semua. Marilah kita menyediakan diri kita dengan menolak segala kejahatan. And finally, beloved, we are reminded Jesus ascended to prepare for His return. Yesus naik untuk menyediakan dirinya untuk kembali ke sini. We see in Acts chapter 1 verse 6 to 11. Kita melihat kisah para rasul bab 1 ayat 6 hingga 11. Jesus will return where He came from to prepare for His glorious return. Yesus harus kembali untuk menyediakan diri untuk kembali sebagai dalam kemuliaannya. We are reminded in Acts chapter 1 verse 11. Kita diingatkan kisah para rasul bab 1 ayat 11. What does we see here? They said, Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Kenapa Anda risau? Kenapa Anda pandang sini? Yesus yang telah dinaikkan akan kembali dalam kemuliaannya. Beloved, we are reminded of this. Jesus came into the world as a baby. Yesus masuk dalam dunia ini sebagai seorang baby. The child couldn't do anything. Mary and Joseph, they carry them from place to place.
Kita diingatkan sebagai bayi, dia tidak dapat melakukan. Ibu bapaknya akan membawa mereka ke sini dan sini. But when he comes, we are reminded, he will come gloriously as the King of Kings and the Lord of Lords. Bila dia datang kembali, dia akan kembali sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Tuhan. Beloved, throughout history, everybody wants to know when Jesus will return. Some have given up hope. But Jesus said, I will come back, he will come back. Dalam sejarah kita melihat ramai orang mengharapkan Yesus, bertanya bila Yesus akan datang balik, Yesus akan datang balik dan sebagainya. Ada orang yang putus asa. Manalah cerita. Dongeng. Yes, but we are reminded of this. Jesus will fulfill his words. Many have predicted when Jesus will come. Ada banyak orang sedang bernubuat bila Yesus akan datang kembali. And we are reminded, beloved, what did Jesus say in Matthew chapter 26 verse 36? Apa Yesus telah berkata di Matius 26 ayat 36? Nobody knows. Tiada siapa yang tahu. But there's a lot of prophets who say, oh, Jesus told me when he's coming back. Ada ramai orang berkata, Yesus telah berkata bila dia akan datang balik. Beloved, when Jesus comes, he will come. But we need to prepare ourselves. Bila Yesus datang, dia akan datang. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus menyediakan diri. Jesus said, in Matthew chapter 24, what will happen before he comes back? Apa akan berlaku sebelum dia datang balik? Matius 24. He will come at a time that people least expect him to come. And people take life as easy. But the warnings have been given by Jesus. Dia akan datang bila orang tidak peduli. Mereka ikut sendiri saja. Tapi dia akan datang pada saat yang dia akan tentukan. The thief will not send an SMS or WhatsApp message or Messenger or Instagram to say, when I'm coming to visit you, when I'm coming to rob you. Pencuri tidak akan beritahu kepada anda melalui WhatsApp ke, telefon call ke, Instagram ke, Facebook ke, bila dia akan datang untuk merompak anda. Dia akan tiba-tiba akan datang. Unexpectedly. That is why we always say, we must always be prepared. Kita diingatkan, pencuri akan datang bila-bila masa, dia tidak akan beritahu. Dan begitu juga Yesus tiba-tiba akan datang. Dan kita harus menyediakan diri setiap hari. You must be prepared at all time for his coming again. Anda harus menyediakan diri anda setiap hari untuk kedatangan Yesus Kristus. Now is the time, not tomorrow. Hari ini. That's what Paul wrote to the Corinthian church in Corinthians 2, chapter 6 verse 2. Itu yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintius 6 ayat 2. Bila-bila masa inilah, bukan esok atau lusa dan sebagainya. Some people say that when I grow old, I will prepare for his coming. I will draw close to God. But you might not grow old. Anda diingatkan, ada orang berkata, bila saya sudah tua, baru saya akan tobat dan sebagainya. And with the disease spreading, nobody knows the enemy there. It might strike you so hard. Kita melihat penyakit sekarang, tiada siapa tahu bila masa dia. Now people are taking it so granted. Now we see the whole town everywhere. People are enjoying life as though no sickness is there. But it can hit you. Are you prepared when it hits you? You have to stand before God. Anda orang suka hati jalan sini, jalan sana. Tapi bila anda terkena, adakah anda menyediakan diri anda? Beloved, right now Jesus is preparing a place for you. And he's going to come back to take you to be with him. But will you be ready to meet him? Yesus sudah sediakan tempat untuk anda. Dia sedang harapkan anda datang kepadanya. Adakah anda sedia untuk menghadapi dia? Beloved, all that was written about Jesus before he came was fulfilled. Segala yang telah dibuatkan oleh nabi-nabi sebelum Yesus datang sebagai bayi telah dipenuhi. Now, what Jesus told us in Matthew 24 is happening. Are we prepared? Seperti mana Yesus telah katakan di Matius 24, sedang berlaku. Adakah anda sedia? Jesus wants every one of us to walk into our respective rooms in his kingdom. Yesus harapkan setiap di antara kita menikmati bilik yang disediakan untuk anda. And Prophet Ezekiel says in Ezekiel chapter 18 verse 32, that God does not want any one of us to perish and go to hell. He wants every one of us to repent and to receive the crown of glory.
Ezekiel 18:32 kita diingatkan, Tuhan berkata di situ, saya tidak mau sesiapa untuk binasa, tapi mereka tobat dan menikmati apa yang disediakan. Beloved, are you preparing yourself? Adakah anda sedia menyediakan diri anda? The disciples returned and did what Jesus told them, and they were filled with the Holy Spirit. 10 days later, Pentecost Day, they were filled with the Spirit of the Lord. Bila Yesus berkata, anda kembali ke Yerusalem, tunggu untuk Roh Kudus. Mereka tunggu selama 10 hari dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup mereka berubah, and they were looking forward for what God had told them to do. Hidup mereka berubah dan mereka mengharapkan apa yang Tuhan telah berkata kepada mereka. The call is out for each and every one of us. As we celebrate Ascension Day, we be reminded the same Jesus who went up is going to come back again. Bila kita menyambut hari kenaikan Yesus Kristus, Yesus setelah dinaikkan akan datang kembali. But are you prepared? Open up your heart and say, Lord, fill me with your Holy Spirit. For I am weak, you are strong. You will make me your instrument, my daily life. Anda boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu, karena saya ini lemah, Anda kuat. Dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, saya dapat hidup seperti mana Anda inginkan saya hidup dunia ini. Jesus is preparing a place for you. Are you prepared to receive the crown of glory? Yesus sedang sedia untuk tempat untuk Anda. Adakah Anda sedia untuk menerima mahkota yang telah disediakan untuk Anda? Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami ucapkan ribuan terima kasih untuk kehidupan Anda yang luar biasa di dunia ini. Walaupun dunia tidak memahami, walaupun dunia memperli, menghina tentang kehidupan Anda, tentang kematian Anda, tentang kenaikan Anda, tetapi kami percaya Tuhan, Anda pegang kepada janji-Mu Tuhan. Dan seperti mana yang dikatakan kepada para pengikut yang telah melihat Yesus dinaikkan, kami diingatkan, Anda akan kembali dalam kemuliaan-Mu sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Ada orang percaya ke tak percaya tak penting Tuhan, tapi kami mau percaya dalam hati kami bahwa Anda telah sedia tempat untuk kami dan akan datang untuk membawa kami kembali ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk peringatan yang telah beri kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami tinggikan doa ini. Amin.